सबु यात्रापाटी मालिक मैंने कहते आमर यही नाटकटी 26 यात्रा ऋतु पूरा मार्केट घांटो जीरा गुंड मारी मार्केट घांटो एक यात्रापाटी मालिक मैंने कहते सोशल मीडिया माध्यम क्यों यात्रापाटर नाटक पूरा मार्केट घांटो यात्रा ऋतु मार्केट घांटो कि न घांटो नाटक मंचस्थ पर जना पड़ क्यों यात्रापाटर क्यों नाटक बाजीमात कर। जय श्री जगन्नाथ आपण मन स्वागत करुच्ची रकेशन यात्रा गपशप राजेन्द्र बेरा फेसबुक आईडी। आज मो वीडियो माध्यम आपण जनइबी सबू यात्रापाटर गोटे गोटे नाटक सोशल मीडिया रे पूरा भाइराल होची कहार क्यों नाटक भाइराल होची आपण मानू जनइदेवी। मो सहित रही शेष पर्यंत वीडियो देखले जानि परिबे क्यों यात्रापाटर क्यों नाटक सोशल मीडिया रे हाइलाइट होची 26 यात्रा ऋतु मार्केट घांटी बोली। यात्रा रंगमहल 26 यात्रा ऋतु पे 3 गोटी नाटक घोषणा करिछि। सेमध्यु हरिश्चंद्र नाटकटी जो नाटक रचना करछन्ती दीपक जेना निर्देशना देवे साराधरणा। यही नाटकटी फुल सोशल मीडिया भाइराल होची मार्केट घांटियो बोली। देखा जाऊ आसला परे पेंडाल मंचस्थ होला परे जना पड़े मार्केट घांटुची कि घांटुनी। यात्रा स्वर्णमहल 3 गोटी नाटक यात्रा स्वर्णमहल तार घोषणा कर सारी। सेमध्यु तो ना पाखरे मो ना लेखा यही नाटक रचना करछन्ती दीपक जेना निर्देशना देवे गुरुप्रसाद मिश्र। बर्तमान सोशल मीडिया रे ये नाटकटी फुल चर्चार अच्छी 26 यात्रा ऋतु कड़े मार्केट घांटो आसला पर जना पड़े मार्केट घांटुची कि फ्लॉप हो बास खाली देखा अपेक्षा रहा किसी दिन पर जना पड़। मौड़बणी शिवानी गणनाट्यम मौड़बणी शिवानी गणनाट्यम 3 गोटी नाटक घोषणा कर 26 यात्रा ऋतु एपर्यंत। सेमध्यु पहाड़ सेपाके प्रियार गाँ नाट्यकार निरंजन महांती नाट्यसन दायित्व अच्छा प्रसाद नायक और बलिया सार। सोशल मीडिया रे पहाड़ सेपाक प्रियार गाँ नाटकटी फुल चर्चार केन्द्रबिंदु पलटुची। यात्रा श्री विश्वधर भी 26 यात्रा ऋतु 3 गोटी नाटक घोषणा कर ना घोषणा कर। ढोलिया नाटक रचना करछन्ती डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना दायित्व अच्छा सुरेश नायक। बर्तमान सोशल मीडिया रे ढोलिया नाटकटी फुल चर्चा चली देख 26 यात्रा ऋतु आसी सारा पेंडाल उपर मंचस्थ होला जना पड़ो ढोलिया नाटकटी केते दूर भल पाए साउंड कर। तुलसी गण नाट्य बर्तमान सुधा 2टी नाटक ना घोषणा कर। नांडू बाबू कहला भाया तुलसी अलवेज तुलसी आ कहि कौन आपण मैंने बुझीपे। यात्राणी सिंह बाहिनी बर्तमान सुधा 26 यात्रा ऋतु 2टी नाटक ना घोषणा कर। आपण मैंने डीजर देखी सारी। ना हूँ एड़ा यही नाटक रचना कर दीपक जेना निर्देशना दायित्व अच्छा महेश हाजरा। यही नाटकटी सोशल मीडिया रे पूरा छाई जाए। अपेरा श्री गणेश जी नुआ कर गढ़ी उठी। बर्तमान सुधा अपेरा श्री गणेश 5 गोटी नाटक ना घोषणा कर सारी। से बरसा रातिर छनका छाती यही नाटक रचना कर दीपक जेना निर्देशना दायित्व अच्छा महेश हाजरा। बर्तमान सोशल मीडिया रे आर फुल चर्चा चलती कड़े पूरा मार्केट घांटियो पेंडाल उपर मंच सही सारा बरसा रातिर छनका ताती जना पड़ दर्शक भल पाया केते साउंड करुच्ची। अपेरा श्रीमंदिर 26 यात्रा ऋतु 3 गोटी नाटक ना घोषणा कर सारी। से नाट्यकार आशुतोष महापात्र नाटक अघोरी फुल ट्रेंड रे चली सोशल मीडिया रे माने शुणिया मिलूँ नाटकटी पेंडाल मंचस्थ होला 26 यात्रा ऋतु पूरा मार्केट घांटी दब बोली आसला जना पड़। रानी पण्डाक नाट्य मंडप 26 यात्रा ऋतु 3 गोटी नाटक ना घोषणा कर सारी। 3 गोटी नाटक मध्यरु पप्पू ब्रह्मक नाटक डेंजर ए डेंजर नाटक को निर्देशना दायित्व अच्छा शिपू पंडा। ये नाटकटी माने सोशल मीडिया रे फुल चर्चा अच्छी। एथरे मुख्य भूमिका अभिनय करे बॉलीवुड स्टार। अपेरा सूर्य मंदिर एपर्यंत सुधा 3 गोटी नाटक ना घोषणा कर सारी। से गोटे नाटक फुल ट्रेंड रे चलती नाटक ना हूँ भेलेन। एथरे मुख्य भूमिका अभिनय करेंगे साई सत्यजित बर्तमान जे ट्रेंड रे अच्छा युव खलनायक हिसाब। भेलेन नाटकटी फुल सोशल मीडिया छाई जाए मंचस्थ होला जना पड़ो केते भल पाए साउंड पारुची भेलेन नाटक। महारथी कलिंग गणनाट्य 26 यात्रा ऋतु 3 गोटी नाटक ना घोषणा कर सारी। से तू मो राम तू परशुराम नाटक
ଏହି ନାଟକକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନିହାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନାଟକଟି ଫୁଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ରହିଲେ 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁ ଆସିଲା ପରେ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସାଉଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଟକ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯେଉଁ ନାଟକକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମ କାହାଣୀ। ଭଲ ପାଇବା ସାଉଣ୍ଡ ପାରିବ କି ନାହିଁ ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସିଂହ ସବୁବେଳେ ସେ ସିଂହ, ଏଇ କଥାରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯାତ୍ରା ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜନନ୍ଦିନୀ 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା 2ଟି ନାଟକ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ ନାଟକ, ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ଜେନାଙ୍କ ନାଟକ ଫୁଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ନାଟକଟି କେତେ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା 2ଟି ନାଟକ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତମ ପରି କେହି ନାଟକ, ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କ ନାଟକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ନାଟକ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯେଉଁ ନାଟକ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଉପରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ନାଟକଟି ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି। ନାଟକ ନାଁ ହେଉଛି ସନାତନୀ। ନାଟ୍ୟକାର ଅରୁଣ ନାୟକ ନାଟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମହେଶ ହାଜରା। ନାଟକଟି ପେଣ୍ଡାଲ ପରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସାଉଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁଛି। ଯାତ୍ରା ଓମକାର 4 ଗୋଟି ନାଟକ ନାଁ ଘୋଷଣା ସରିଚାଲିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କ ନାଟକ ଫେରିବାଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏହି ନାଟକଟି କୁଆଡ଼େ ଭଲ ବାଜିମାତ କରେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ କରି ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାର 4 ଗୋଟି ନାଟକ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ନାଟକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି। ଗୋଟାଏ ନାଟକ ବାଘା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକଟି ଭାଉଜ ଭାଇରାଲ। ବାଘା ନାଟକକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମହେଶ ହାଜରା। ଭାଉଜ ଭାଇରାଲ ନାଟକଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହର ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ସେ ହର ବାରିକ ଦେବେ। ଏହି 2ଟି ନାଟକ ଫୁଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀ ଯିଏ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ। ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀ 3 ଗୋଟି ନାଟକ ଘୋଷଣା କରିଛି 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ। ବୋଝ ନାଟକ, ଯେଉଁ ନାଟକକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସୁରେଶ ନାୟକ। ଏହି ନାଟକଟି ସବା ଆଗରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସାଉଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି ବୋଝ ନାଟକଟି। ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ଯିଏ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ। ଯାତ୍ରା କେଶରୀ 4 ଗୋଟି ନାଟକ 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ୁନି କେଉଁ ନାଟକଟି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିଏ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ। ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ବି ତାର 3 ଗୋଟି ନାଟକ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଗୋଟେ ନାଟକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି ତାର, ନାଟ୍ୟକାର ପପୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନାଟକ ତତେ ବୁଲେଇ ନେବି ଖଣ୍ଡଗିରି। ଏହି ନାଟକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନାଟକଟି ବାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏହି ନାଟକଟି କେତେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁଛି ନାଟ୍ୟକାର ପପୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନାଟକ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିଙ୍କର କେଉଁ ନାଟକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫୁଲ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରି ସାଙ୍ଗସାଥି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂଆ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ଫଲୋ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ କହିଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ରକେଶନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାତ୍ରା ଫ୍ରେଶ୍ ଖବର ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।